di ay 36 anyos nga litaw nga wanted sa kasong murder gitahan sa barangay Kapitan dito sa kapulisan sa lungsod sa Argao may katropa. Ato ning siron pinagi sa report ni katropang June Kator. XFM Report. Yes, katropang June. Usa ka 36 anyos nga ulitaw ang wanted sa kasong murder ang gitugyan ni ngadto sa barangay Kapitan ngadto sa kapulisan dito sa barangay Langob lungsod sa Argao kining gasuspek ila nga si Ariel Solatorio Intervention 36 anyos ulitaw residente ni sa barangay Langob Argao. Sa report sa kapulisan mga alas 7:30 ni sa gabi personal nga gi-turn over ni barangay Captain Felix Albor barangay Kapitan ni Langob ngadto sa kapulisan kining suspect humani niya na sayran nga duna ni nag-ungong nga warrant of arrest batok nini sa kasong murder. Dayon gisabihan ni sa kapulisan sa Argao og warrant of arrest nga gi-issue ni Honorable Noel Darin Damian, presiding judge sa Regional Trial Court sa Branch 26 sa lungsod sa Argao. Gimutya usab sa kapulisan nga way piyansa nga girekomendar alang sa temporaryong gagawasan nining akusado. Sa pagkakaroon nanas kustodiya sa Argao Municipal Police Station kini si intervention alang sa hustong disposisyon og mga legal nga mga pamaagi. Mga katropa, yung kalimot pagdumarog Santon Vitamin C ang alkaline nga vitamin C alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa June Katorex sa FM News. XFM Report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.